Arnold daw mag-inbound, Diego Garzain. I-drive, pasa kay Bernabe. Pasok. Pasa kay Triata daw. Labas ang bola. White ball. Malis. Dondon against Mondragon. Tumira. Tumabas. Mondragon sa dos. Unang ball. 2-1 ang score. Arnold daw. Bench lang. Bigay kay Dondon. 8 to shoot. Tumira. Tumito ang referee. May foul. Sinong foul? Mondragon. Yes. Free shot. Dondon. Lumabas. Rebound na sa kailangan. Labore hit drives. Same ball. 7 to shoot. 7 seconds to shoot. Labore drives. Pumito referee. Anong sabi? Counted? Ano counted? Counted. Bernabe ha? Labore. Pasok. Bernabe foul. Bonus shot. Pasok. Labore 2 points. May nakasalang ako nga may laban. Tingnan ko na. May foul na. Second, ball. Two-team foul. Hospital. Bernabe sa side. Easy 2 points. 3 points score. Isa uno lang. Down, susubok sa dos. Wala. Rebound. Bola na kita kay Dragon. Igay last. Tumira. 4 points score. 8 seconds to shoot. 8 to shoot. 8-3-3. 4 points score. Fake. White ball. Malungkot ka, Joy, ah. Ha? May na. Lubat. Dondon. Sa malayong dos. Mondragon, hinaharap ng Dondon. Playing with 2 personal fouls. Shot clock bumababa. Shot clock winding down. Nice! May foul. Sino ang foul? Bernabe. Sure ball. Second para kay Bernabe. Both team, 2-team foul. Labore with 2 points. Make it 3. Labas. Yung pa nakakuha ng rebound. Follow up. Ito ang referee. Sino ang foul? Sino? Another one for Bernabe. Reps up. Para kay Bernabe. 13 foul. Labas sa dos. Pasok. Kataw! Labore. 5-4 score. Arnold down. Against Lance. Travel. One step. Lance pag-inbound. Labore. Lance. One step, too many. Travel. Sayang. Dondon against Mondragon.
Sa gitna. Lumabas. Rebound Labore. Pick. 8 to shoot. Binigyan ng screen. Bigay kay Lance. Sa gitna. Uy. Ano? Orange ball. Hospital ball. White ball. Lagay mo masyado mababaw. 2 to shoot. 2 seconds to shoot. Score. 5-4. Isa. Time out. Black. Yes lang yan. Five, 4 is good. Dong, muna yung bang. Naplalagyan rin siya. Dragon, sa balayong dong. Wala. Sa panagawin ng bang. Dong. Sina, wala. Tingnan mo na. Dao. Galagaw lang ulit. Makita. Uy! Lang. Sinong foul? Lang. Third team foul. Laban sa third team foul. Both team, third team foul. Dong sa free throw line. Pumasok. Bakay Dong. Uya ka. Okay. Lost ball foul. Lance. Wala pa. Second para kay Lance. 14 foul laban sa 13 foul. Dong. Tumira. Labas. Porado na kayo sa white. Down. Against Mondragon. Tira. Conditioner. Lumabas. At wala yung dos. Labore pumake. Tumira. Referee. Guys, lakay. Servo, lakay. Foul. Garcet. Arnold. Susubok sa dos. Hit the target. Lumabas. Mon. Binigyan ng screen. Bigay kay Lance. Yes. Batay. Down. Sumubok ka sa dos. Dapat na yan. Kung di pumasok yan. Yun. Kaya mo! Kaya! Shot clock bumabugo. He drives. Lumabas. Bantay! London drives. Oh, symbol. Sab, Marquez, sab. Last. Yellow. Rep, may foul. Ang tubig muna, ano? Marquez, press from the bench. Bigay kay Mondragon. Yeah! Labas. Diretso! Yes. Tira! Labore follow up. Shot.
Amen! Lubol! Ano ang sabi? White ball or hospital? White. White ball. Ang bola. Ariel position. Papunta ng hospital. Hospital ball. Nakadiskarte lang. Rick! Hindi kita eh. Nice! Marquez lumabas. Kinaliwa kasi. Laborin. Triple double. Look count. O pwede kayo mag-time out. 5-1-3 remaining. Ano score? 5-6 score. Si Subatan. Okay, sige. O may time out rin ba? Titira. Don. Susubok sa dos. Lumabas. Mondragon. Bilang kay Marquez. Tumira. Yun! Ayun pa rin! Follow up Labore. Ayaw pa rin. Wala kita kay Bernabe. Bigay kay Dao. Tapos pala ka ba, Eric? Tumira sa dos. Yung sound. Screen! Tulong! Shit! Time out! Time out! Kita. Both teams have one time out. 4-4-5 remaining. Minamadali na. Hindi natin masyadong madali. Malapit na tayo sa ring. Malapit na tayo sa ring. Sure ball yung natira nyo. Ang dami nating Wala, huwag na i-jelly. ang dami nating miss. Tutok lang. Simple lang yung basketball. Tutok lang. Tira lang. Pagka tutok, boarding lang. Score. Lamang tayo? Oo. Isa lang ata eh. Bakay. Wala tawag. Sige na. Wala mo na masyadong ilapit. Rex, itasin mo muna, Rex. Ibig na pumunta sila doon, dito kayo. Papasok si Erika. Lakay. Basta alam mong nasa akin si Don Don. Ang mata mo, focus ka. Para wala sa lumusik, pasalubungin mo. Tapos yun. Huwag ka masyadong nalagad. Ang naging ka sa Ready. Atin. 4-4-5 remaining. 6-5 ang score in favor of 6. Sino naman? Hospital ang favor. 5-6. Dondon against Mondragon. Playing with 2 personal foul. Intercept. Bigay kay June. Mondragon. The Dragon Ball. Labore kumuha against Juan the commissionero. Another one. Turnover. Let's go, rep! Ay, huwag na masyado. Kilas. Juan mag-inbound. Dondon. Umabsent pa lang yan, ha? He drives. Nakita si Bernabe sa side. Yes! 3 points para kay June Bernabe. Deadlock. Labore. Umira sa gitna. Lumabas. Siya pa lang ang rebound. Follow up. Yes! Labore. Nangangalabaw naman si Labore. 4 points para kay Labore. Dondon. 4-0-1 remaining. Shot clock lumababa. Shot clock winding down sa dos. 5 points para kay Dondon. Labore drive. Shot. Harap ng mapasahan. Kay Mon. Nakuha ng hospital. Mondragon. Binigyan ng screen. Susubok sa dos. Atin, Don! Nalito. Tira mo lang yan. Ano ba yan? Ang kay Pang move. Ano score? 8-7 ang score. 3-2-6 remaining. Dondon, yes.
Ano bang yayari? Ano, Travis? Ha? May foul. Commissioner. Saglit ha, Commissioner. Foul. 5 foul. Oh, warning. Labas sa apat. 5 foul. Kaya! Labore. Harap ng mabatahan. Nakita si Marquez. Dumaan sa sikip. Lamas mo! Tumira. Yes, nakuha sa piling. Oy. Dondon. Get closer. He drive. Nakita si Bernabe. Katapit. Dondon. The 3-point territory. Susubok sa dos. Interception. Bernabe follow up. Shot. One more. Yes. Bernabe, best player. 5 points for Bernabe. Okay. Tatayos mo na rin. Rep, may time out. Pwede. Ha? Escort! 10-9. Sayang, dami natin tirang gano'n. no? Dami tira. Dami natin tirang gano'n. Oh, sayang. Ito lahat yung pumasok. Ano gaganon? Wala naman tayo. Ganun lang, kaya mo naman bantayin mo. Kaya, ha? Kaya mo bantayin mo, sige. Pagka Escort eh. ano si Gipit si Mon, screen lang ha. Bernabe. Dapat na ha. Yung kabila, hindi ba? Warning pala yung kabila. Pagka alam mo nakalusot na siya sa akin, saka mo tulog. Pero pag hindi, stay ka lang. Bantayin mo yung drop nila. Sa kabila naman. 5-5. Pagka nakita mo, kaya mo naman 2-2 remaining. Baling-bali na po ang isa rin eh. Ano, Gcash na raw, Gcash. Ay, di tuturog pa mamaya ang telepono. Back to the gimbal. Bonus shot para kay Labore. Bernabe play for personal foul. Okay, ready. Bonus shot on the way. Pasok. Lumabang. Bola na punta kay Buwanso. Pinagtundon. Binigyan ng screen. Hinaharas. Yeah, nice Marquez, nice. Shot clock. Nice Marquez. Melting down. Daw kumit. Tumira. Good! Walang foul na. Screen kay Mon. Labore. Drive. Using the money. Marquez. Good. Marquez. Down, tumira! Good yun, one step Deadlock yun. sa red. 1:59 remaining. Sino tumira? Diretso na kayo! Diretso. Diretso kaya. Yun. Lakay, magigil. 10-12 ang score. Kumito ang referee. Tatlo. Paring Honda. Mon. Red. Second para kay Mon. Tatlo lang! Five na. Warning pala. Warning. Isa, penalty na isa. Ang score. 10-12. 10-12. Damang sila, dalawa? Lamang sila dalawa. 10-12.
Dondon, laban kay Mo. Akin to. Shot clock bumababa. Sa dos. Lumabas. Mondragon. Bigay kay Amin. White ball ang sabi. Last shot lang Bore. Sige, lakay. Sige. White ball. Nakita. Sige, natawag na. Mamaya, rewind natin. Replay natin mamaya. Babaw, hindi na kaya. Sabi na. Mo ha. Slow natin mamaya. Mamaya na. Nice defense. Dondon against Mondragon. Playing with personal foul. Lakay. Commissioner, lumabas. Bola na punta kay Labore, body to body. Shot clock, winding down, hit right. Ito referee. Red ball team. Penalty. Saan mo lakay? Sinong foul? One shot. Sure ball! Eric, gumalaw ka lang. Ay, shit. Oh, depensa. Woo! Drop pass. Ingat. Dondon. Sa dos. Bang! 14-10. Kumito ang referee. Sino foul? Down. Red, may sab, pwede. Okay. Oh, 14-10. 14-10. 27-3 ang 27 seconds. Labore, ball dyan. Pasok. Tao. Pasok ko kay Labore kanina. Bali dalawa na pasok. Uy, kapit na ho. Down sa dos, inasinta. One more, Arnold. Acrobatic shot. Bola na punta kay Doon. 6 seconds to shoot! Sa malayo! Yun na po, nag-umpisa na. Ayos na yun. Isa na. Hinta na kayo ng showtime. Let's score. 16-11. 16-11. Sagutin mo muna, sabihin mo may overtime na. Dalawa yun, nariyan sa kanila, ha? Dalawa yun. Lakay. Pasok ka, Rick. Lupos mo, Lakay. Ano ka? Ang dami natin tira. Oh, sayang, ang dami. Ang dami natin tira. Relax lang natin yung katawan natin. Bawal natin tira bola, ha? Huwag natin madalhin. Kaya natin yan, malayo pa. Layo pa niya daw. Kaya pa yan. Security sa akin yun. Depensa lang yan. Penalty tayo yata. Hap na eh. Bukas na. Depensa lang. Layo pa, malayo. Dayan. Living pa lang yan, Dalawa. Lakay ka. Ito tayo ng play ngayon. Hindi mo saan nila. Straight. Para malito sila. Hindi mo bulag-bulag na ito. Patis pa daw yan ka, sabi niya. Lagay natin. Dalawa sila. Kung gusto nila. Dalawa. Diskarte lang, Rick. Diskarte. 30 lang. Pwede may ano pa. Paborito pa. 16-11 ha. Iwasan nyo doon ha. Oo, depensa. Salaksak nyo na, salaksak. Paano ka hindi sisipunin na yun? 11-16 in favor of White.
Rep, saglit. Position ulit yan, di ba? Arm position, labor, tama. Arm block. Sagli ha. Okay, klaro. Para maging legal. Dondon drive. Against Mondragon. Nakita si Arnold. Tumira. Short jumper. Lumabas. Awit rebound Marquez. Linabas ni Marquez. Drive. Kaliwa. Pasok. Marquez. Grip para sa Marquez. Hospital ball. Depensa! 9-3-1 remaining. Gerbo, lakay! Labore against Bernabe. Tumira. Pasok. 6-3. Dikit lang, iwas sa foul. 13-16. Iwas sa foul. Arnold against Marquez. Iwas sa foul. Tumira. Lumabas. Titos. Diretso. Marquez. Bagay kay Labore. Yes. Tao! 6-4. Oh, depensa! Titira na dos! Dondon. Against Mondragon. Dadrap lang yan, dadrap! Yan! Same D. Bumaba siya. Nice defense! Nice defense! Nawala. Bagay kay Mondragon. Sinalubong ng Arnold. Binigyan ng screen. Tumira sa dos. Huwag niyo wakan! Saglit lang. Saglit. May PCT na. Ano yun? Dao. 7-6. Sige lang. Joe! Bawi. Isa pa! Labore. Okay! Nice foul. Arnold. Score! First. Score! 6-7. Ano? 16-17. Lamang kayo? Sila. Laman lang sila isa. First team foul yan ha. First team foul. Hey! Marquez! Same game. Labore. 16-17. Marquez. Umikot. Tumira. Same ball ang sabi ng referee. Rek, sabitan mo Rek. Defense. Oh, dito isa. 8-1-7 remaining. One zone. Tikita mo lang Rek, payungan mo lang. Nice! Rick, po lang, Rick. Screen mo, Rick. Mondragon against Swanson. Nice! Ito ang referee. Sino? Ball! Okay lang, Rick. Okay lang. Rek, dalahin mo sa gilid Rek, sabay balik ka dito. Yan! Marquez. Uy, Oy, good! Stepping on the baseline. Kanino ang bola? White ang O, depensa! Tumalbog, Grep eh. 17-16, 7-5-0 remaining. Dondon. Huwag mo papatirahin ng dos! Naka-switch ha, pagka-screen ha. Hitra, jump, pasok. Garsay. Isa lang, 1 point. Marquez, get closer. Bigay kay Labore, tumira. Okay. Sinabaw. Sayang oh, open. One zone. Pasok mo. Sure ball. Second team foul. Third team foul lang. 18-16. Third team foul. Servo lang ay! Personal Isa foul. lang. Labore. 16-18. Sabis mo lang. Lumabas. Ay, naku po! Another turnover. Time out. Talanta tayo! Sayang. Ay, maganda na kanina. Shit! Sayang. Huwag tayo ng gigil, Brad. Gigil tayo, gigil. Kitang-kita, Brad. Gigil tayo, gigil.
lang, kaya pa? Hey, ang mga sheriff, sheriff mo. Kaya pa? Kaya pa? Bitawan mo man sa Jasmine. Relax. Hey, ang mga sheriff. Sheriff mo na. Sheriff mo na. Lakay. Dalawa. Mon, tira mo. Lakay. Relax mo yung isip mo, katawan mo. Hawak mo na yung bola. Pwede mo i-dribble sa labas. Saka may pasa. Ilak nyo yung bantay ko. Ilak nyo. Pag-lock nyo, kumalay. Hay! Dalawa. Ayan, kaya yan. Dalawa lang yan. Yung lakal yung bantay nyo. Sabay mo wala ya! Pagod! 18-16. Okay, ready, players. Kuan Saul mag-inbound. Binigay kay Gorsain. Gorsain. Penetrating. Tumira. Bumaba. Siya pa nakaw ng rebound. Shot lang, bumababa. Okay. Ate. Oh, lakay! Lek. 6-5-0 remaining. Mondragon. Umikot. Big sa labas ka. Lak! Lakay! Kamalay. Dos. Rebound the ball. Right. Bigay kay Marquez. Tumira. Shot. Foul. May foul. Sinang foul. One zone. Pitro. Lakay, Sherbal! Sherbal! 30-14 foul. Wala pa. Silver lang. One zone. Pasok mo isa. Sayang yung Petro nyo. Nice. Patay! Lakay yung drop, lakay yung drop. Oh, batay mo na, Shot clock bumaba. Trap na. 8 to shoot. Oh! Oras. Reps up. Rick. Sab. Yan, score. 8-17. Oh, yung isa. Lakay. Yun, yung nakakita ng luwag. Nice play. Garzain. 17-19. Sino ba naman? Another 2. All time. Iwas sa foul. Deadlock sa 19. Deadlock. 5-4-4. Another 2. Wala. Labore. Lalabas ang bola. Up. Sino ang kukuha? Shot clock bumaba. Okay. Laking foul. Penalty. Penalty. Wala ba? 1, 2, 5. Warning pa lang. Warning. Warning pa lang ang white para ma-penalty. Ano? Outlet? Okay. Sakit pa kami, Sergio. Lance. Klaro tayo. Lance. Sureball lang. 4 the win para kay Lance. 20-19. Sureball lang. 4 the win. Ay! May pag-asa pa ang white. Isa lang dos. Nice. Kaya mo yan. Bernabé sa dos. Tigit. Down.
Against Lance sa malayong dos. Sure. Oh, isa lang. O pwede kayo magtangat. Isa lang. Mondragon, binigyan ng screen. Hanap si Lakay. Lakay. Tumira. Short. Bernabé sa rebound. Napunta kay Dondon. Hinaharas ni Lance. Napaganda ng laro. Tao. Tumira sa dos. Ay, pasabi. Mondragon ang tao. 2019. Crucial game. Daw ba yung mga kamay? Dalawang tira. Ang simumula mo. Wala ba naman tayo? Wala! Nasa iyong mga kamay para mag-goal. 2019. Arnold down. Rebound. On the way. Ay, kapos. Wala pa rin. Okay! Last try. Ano ba yan? Sayang. Dondon. Umito ang referee. May foul. Nakita si Labore. Sayang last, dalawa na. Anong nangyari? Sayang, Wala pa. tingnan ko. Wala pa. 2-team foul. Laban sa apat. Lima. Warning na kabila. Dondon. Santos mo lang Dondon. Para sumobra. Yan, ito na. Nakaras. Bigay kay Arnold. Isang pasabi doon ni Arnold. Papasapit Shot yan. clock 99. Okay. Sayang. Turnover. Relax. 4-0-7 remaining. 4-0-7. Atin na yan. Magdedeadlock yata sa 1-1. Mag-o-all. Labore. Bigay kay Mondragon. Binigay ng screen. Binigay ng switch. Tumira sa dos. Lumabas. Lance. Labore. Thank you very much. Kamay. Opo, team. Ay. Kada player daw, dalawa.